1 ऑगस्ट सावन कला अकादमीचो ऑडिटोरियम जे आसा तो खंय तरी बंद उरतलो अशी माहिती आता कला अकादमीचे अधिकारी दितात। कला अकादमीचो विशय आमी पळयलो की फाटले कितलेशेच दीस जाले जावं वर्सां जाली कला अकादमीचे काम सारकें जावना म्हूण हांगा बोवाळ मारताले। हो एक खापर खंय तरी गोविंद गावडेचेरूय आयिल्ले, पूण गोविंद गावडे गेल्या उपरांत आता बाबू कवळेकर कला अकादमीचो चेअरमॅन जाला। आता कला अकादमीच्या कामाचो जर आदींचो नियाळ घेतलो जाल्यार लागीं लागीं कला अकादमीचेर ऑडिटोरियम आनी हेर कामां धरून खंय 50 कोटी सुमार सरकारान टेंडर काडिल्ले आनी तातूंतले 40 कोटी जो कॉन्ट्रॅक्टरान काम केल्ले ताका ऑलरेडी सरकारान खंय पे केले। उरिल्ले 10 कोटी जे आसात ते अजून मेरेन खंय ताका पे करूंक ना, ते PWDन होल्ड करून दवरल्यात अशी माहिती मेळटा। आनी आतां परतून खंय एक्सपर्ट येतले, ताच्या उपरांत रिपोर्ट करतले आनी सरकाराक सबमीट ऑलरेडी रिपोर्ट खंय सरकाराक सबमीट जाला, ताची आता कन्सल्टिंग फीज जी आसा ती खंय तरी सरकारान खंय मान्यय केला। आता सरकार कला अकादमीच्या ऑडिटोरियम 1 तारखे सावन 1 ऑगस्ट सावन परतून बंद दवरतले आनी कितलो कळाव लागतलो तो खंय अजून फायनलायज जाल्लो ना। जशें काम आसतलें त्याच्या प्रमाणे खंय कळाव लागतलो अशें कला अकादमीचे अधिकारी माहिती दितात। दोन इश्यू आसा। तुमकां खबर आसतलें कला अकादमीचें रिनोवेशन काम जालें आनी तेजे नंतर आतां त्या गव्हर्मेंटान टास्क फोर्स कमिटी अपॉयंट केली कडेन आसा आनी ते रेग्युलरली मिटींग जाता आनी आय एम वन ऑफ द मेंबर ऑफ दॅट कमिटी। सो तेका लागून चेअरमॅनान म्हाका रिक्वेस्ट केला की तुमी जस्ट एक ब्रीफ दिवचें, तेचे स्टेटस दिवचो। तितूंत तर दोन इश्यू आसा, एक म्हणल्यार सावंड लायटींग आनी इक्वेस्टिक्स हो एक्सपर्ट डिफायन आसता, तशेंच आसता ते स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी एंड मेथोडॉलिटी टू बी यूज फॉर द आतां सारकें कितें जर फ्लॉस आसा ते सारकें करपाचें। सो हे दोन डिफरंट तरेचे एक्सपर्ट आसा। आता सावंड लायटींग आनी इक्वेस्टिक आसा न्ही त्याची 3 एक्सपर्ट अपॉयंट केल्या टास्क फोर्स कमिटीन। तिनी जे इन्स्पेक्शन लास्ट 15 तारखे 15 दीस पयलीं जाले कडेन आसा, तिनी पयली रिपोर्ट तयार केल्लो प्रिलिमिनरी आनी आतां तेजी सेकंड रिपोर्ट फायनल रिपोर्ट करपाक पयलीं इन्स्पेक्शन जाले कडेन आसा। आतां ते फायनल रिपोर्ट दितले की वॉट इज टू बी करेक्शन्स टू बी डन इन द एक्झिस्टिंग कितें केलें तेतून भितर कॉन्ट्रॅक्टरा तो रिपोर्ट येतकीर ते इमिडिएटली रेक्टिफिकेशन जातले। दीस इज रिस्पेक्ट टू सावंड लायटींग आनी इक्वेस्टिक। आता regarding the structural stability and methodology to be used to correct defects if any noticed by the expert, तेका लागून IIT चेन्नईचो डॉक्टर पिल्लय म्हणून तेका अपॉयंट केला गव्हर्मेंटान आता फक्त हय, बिकॉज इट इज एक्सपर्ट वर्क न्ही। पयलीं जें काम केलां की सारकें आसा काय ना हू कॅन टेल बेटर एक्सपर्ट आनी डॉक्टर पिल्लय म्हणून तेका एंगेज केले कडेन आसा। सो दे वील इन्स्पेक्ट म्हळ्यार थिंगा एंगेज करपाक प्रोसिजर जाला। पयर आमकां सांगले प्रमाणे मिटींग जावना, मिटींग जातकीर प्रपोजल गव्हर्मेंटान मूव केल्लें तेंगे अपॉयंट करपाक तेंगे फीस बी आहा न्ही, बिकॉज दे आर व्हेरी एक्सपर्ट। सो तेंचो प्रपोजल आयिल्लो तेंगेले खर्च कितलो लागतलो रिपोर्ट तयार करपाक, ते प्रमाणे फायल मूव केल्ली आनी एप्रूव जालें म्हणून आयकलें आपण। आतां नेक्स्ट मिटींगाक कन्फर्मेशन मेळटलें। तिने एस्टिमेट दिला, आतां PWD दिल्ली कडेन आसा। तिंगे एक कितें आसा, आतां आमी कन्सल्टंट कशें अपॉयंट करतात ते प्रमाणे तिंगे कन्सल्टन्सी फीस न्हू त्यो, सो त्यो वयली ती गव्हर्मेंटान एप्रूव केला। दे वील इन्स्पेक्ट आनी दे वील गिव द फायनल रिपोर्ट एक्सपर्ट रिपोर्ट की कितें कितें मिस्टेक आसा आनी कितें करेक्ट करपाचें। तेजे वयल्यान PWD सेट दे वील डू इमिडिएटली ऑन द एमर्जन्सी बेजीस तेजी जे एस्टिमेट तयार करतले आनी ते 1 ऑगस्टाचेर आपूण काम चालू करतले। न्यू कॉन्ट्रॅक्ट जातलो मी तो जे आतां पयशे म्हणल्यार ते पयशे म्हणल्यार बिकॉज दे हॅव 10 crores इन तिथे होल्ड करून दवरले कडेन आसा न्ही पयलीं कॉन्ट्रॅक्टराचे, तितूंतल्यान ते काम जातलें। अखिल गोय पोल्ट्री शॉपकार असोसिएशनान खासा कार्यावळ फोंड्या घडोवन हाडली आनी तांच्यांनी फ्री मेडिकल हेल्थ चॅकअप कॅम्प थंय घडोवन हाडलो। ह्या हेल्थ चॅकअपा वरवीं तांच्यांनी वखदाय खंय फ्री दिल्यात। फूड हो आमचे असले सगळे तालुक्यात एक जातलो हो आमच्या फोंड्या लागून आमगेलो आयच्या दिसाचो आनी हो आमचो 4th कॅम्प आमचे कॅम्प एज मेन इंटेंशन म्हणल्यार कितें जे आमचे चिकना कटर आसता तांकां आमी खंय तरी एक डिजीज फ्री लोकांक चिकन मेळटलें ताका लागून हो आमी हो एक कारण की तांकां स्टूल युरीन आनी ब्लड तेंचें हें दवरून आमी तशें आमी आयज आमचे हेल्थ आमचे सब डिस्ट्रिक्ट आसा डॉक्टर हाडले, तशें आमचे इंडियन होमिओपॅथीक मेडिकल एसोसिएशन गोवा चॅप्टराचेर तशें आमचो टायप केलो, आमचो टायरो केलो फॉर मेडिकल आनी स्कूल आनी युरीन चेकअप। सो आमी गेलो हेजे भितर आमी एक
लोकांक ही मॅसेज दिवप आसता की चिकन बरें क्लीन हावचें ताका लागून आमगेलो बरी मोहीम आमी येयला तशेंच आमी हो सेकंड आमगेलो फर्स्ट आमगेलो इनिशिएटीव आहा तो आमी एवरी शॉप टू शॉप चिकनाचे वचून आमी चिकन स्लॉटर लिस्ट कलेक्ट करताय आनी आयज पासून आमी सक्सेसफुली कलेक्ट करून ऑल ओवर गोवा जेलभरान आमी काडटाय थिंगा आमी अरावंड 9 व्हेकल्स काडून आमी तो पिशुल्यान सायंटिफिकली ट्रीट करताय सो तेश करून हो आमचो आयज आमचो सेकंड इनिशिएटीव सो हो लोकांक एक बरो बेनिफीट दिवपाक आमी एक मॅसेज दिवपाक सोदता की लोकांनी बी एग्रेशन दाखोवचें आनी जे चिकन आपण खाता ते आपण बरें खाता तेश करून जो चिकन शॉपाचेर जो आपण चिकन घेता ते कडेन विचारचें बाबा तुजे कडेन हेल्थ कार्ड आहा वो ना आणि आयज हे एसोसिएशन रेजिस्टर करून आमचे 2003 आमी एसोसिएशन रेजिस्टर केल्लें आनी आयज मेरेन जे कितें आमी इनिशिएटीव घेयला तो आमी सगळे आमची गोंयच्या लोकांक आसात लोकांक कितें बरें मेळचें लोकांक कितून आमी बरें दिवचें तेजेर विचार करून आमी घेताय आनी कंटिन्युअसली आनी म्हळ्यार आमगे प्रेसिडेंट बाबा विस्को शिकवेरा जावं आमगे सेक्रेटरी आवडल्यो बरें आनी आमी आमगे सगळे टीम कमिटी सगळे जावं आमगे इवन ट्रेडरांनी ज्या ट्रेडरांनी आमकां जायते हेल्प केलें जे सुवातेर आमकां हें काम करपाक जाल्यार आयज हांव तांकांय थँक्यू म्हणटलें आनी आमचे उलो मानलो बाबा आमकां हेल्प केलें कितें आमी बरी इनिशिएटीव घेतलो त्या ट्रेडरांनी आमकां हेल्प केलो पोट वेंचणुकेच्या प्रचारा उपरांत मुख्यमंत्री खंय तरी फोंड्याक आनी फोंडेकारांक विसरला अशा पद्दतीचो आरोप फोंड्याच्या आपान खंय तरी मुख्यमंत्र्याचेर केला मुख्यमंत्र्याचो काल जनता दरबार जालो पूण पोट वेंचणुके वेळार जी मुख्यमंत्र्यान फोंडेकारांक आश्वासनां दिल्ली ती आश्वासनां कित्याक पुराय जायनात काय फोंड्याचो जो आपाचो उमेदवार आशिल्लो गितेश नायक ताणें मुख्यमंत्र्याक प्रस्न विचारला ही खबर पळोवना कारण सीएम सर अचानक आयले अचानक प्रोग्राम घेतलो तेंच्यांनी तांचेच मोजके लोक आशिल्ले थंय तांचे कार्यकर्ते तांकां विचारता की हें काम जावना तें काम जावना म्हणून हे आयज कार्यकर्ता भाजपान आसा काय दुसऱ्या ऑपोजिशनाक पावल्या तेंय हेंच कळना कारण ते सीएमाक काल विचारता आनी सीएम डिपार्टमेंटांनी विचारता वेगळ्या वेगळ्या की हें काम कित्याक जावना काय म्हणून ताका जबाबदार कोण ताका डिपार्टमेंट स्टाफ रिस्पॉन्सिबल काय सरकार रिस्पॉन्सिबल स्क्रिप्टेड गोष्टी करून फायदो ना काल जी गोष्ट जाली पळय इट वॉज स्क्रिप्टेड गोष्ट कोणाकूच फोंडेकारांक खबर ना की सीएम येवपाचो आसा म्हणून तुमी चार जाणां आपल्या भितर 2 गट आसात ते तांचे त्या दोन्ही गटांना आपल्या गटाचे 4 मनीस आनी 4 मनीस हाडून ते उबे केले आनी आमी आपले प्रश्न विचारले हाका तुम्ही जनता दरबार म्हणू शकना जर तुम्ही फोंडेकारांक एक्चुअली जर खबर येतले आमी वतले इतले सीएमाक काल मेळटा आनी एक दीस पयलीं तरी जाहीरनामा दिवपाक जाय आशिल्लो की बाबा आपण फोंड्या फाल्यां येता म्हणून तो कोणाक दिलो ना ताणें अचानक येता म्हणजे लोक पावले अशें ना सीएम कसो आसा सीएम हो गोंयचो सीएम पार्टीचो सीएम न्ही तुम्ही आपल्याच कार्यकर्त्यांक घेवन थंय जर खेळ खेळटा जाल्यार आमी ताजेर कांय हें करूं शकना ते आमकां मेन इशू आसा आयडी हॉस्पिटलाचो तो अजून सोडूना तो अजून सेकंडरी केअरूच आसा टर्शरी केअरान वचपाचो तो प्लॅनूच ना सीएमाचो आनी तो कितें हाडटा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल करतलो कला अकादमीच्या कोंकणी नाटकांक 50 वर्सां पुराय जातात ह्या निमतान खंय तरी कला अकादमी फाटली 50 वर्सां भितर कला अकादमी भितर जी कोंकणी नाटकां जाली त्या सगळ्या नाटकांचो खंय तरी नियाळ दिवपी एक पुस्तक फाल्यां प्रकाशीत करतले ताच्याच बरोबर कोंकणी नाटक कलाकार पुंडलीक बाब नायक हांचो जीवन गौरव पुरस्कारान खंय भोवमान जातलो ताच्याच बरोबर आनी हेर 30 जाणांक अशा पद्दतीचे भोवमान दितले अशें कला अकादमीचो चेअरमॅन बाबू कवळेकर हाणें सांगला एक सांगपाक बरी खुशी लागता आमकां की नाट्य महोत्सव म्हळ्यार नाट्य स्पर्धा कोंकणी ताका 50 वर्सां कंप्लीट जातात ते कला अकादमी सुरवात केली तर 50 वर्सां कंप्लीट जाता आनी 50 वर्सां भितर अनेक नाटकां म्हणटा अशी कोंकणी भितर तयार जाल्ली आसात आनी आज 50 वर्सां कंप्लीट जाली उपरांत जे फाल्यां म्हळ्यार 10 तारखेक आमी 50 वर्साचो कार्यक्रमाचें आयोजन केल्लें आसा तातूंत भितर सगळ्या ह्या वर्साच्या नाटकाचे जे कोण कोण फर्स्ट आयला सेकंड आयला किंवा बाकी सगळे जे आसात ते प्रायज डिस्ट्रिब्यूट जातलेच तेजे भायर 50 वर्साच्या कारकिर्दी भितर जे कोंकणी फिल्डा भितर कोंकणी नाट्य नाटकाच्या फिल्डा भितर जे
काम केल्ले अनेक लोक जे आसात आनी तातूंत भितर खास जेणे कोंकणी भितर एक बऱ्यांतले बरें काम केल्लें आसा, नाटकां बसयल्लें आसा, ताचें नांव फेमस जे आमचे जे पुंडलीक नायक बाब जे तुमी सगळ्यांक वळखता, तांकां जीवन गौरव पुरस्कार आमी फाल्यां दिवपाचे आसा. तेंच्या इतली वर्सांचें कंट्रिब्युशन, तेणी इतली नाटकां जी बरयल्लीं आसात ताचे बद्दल तेंच्या लायफांतलें अचिवमेंट तांकां राष्ट्रपती अवॉर्ड किंवा अशें बाकीचे अवॉर्ड खूब मेळ्ळे, पूण जीवन गौरव पुरस्कार नाट्य लेखना भितर किंवा हातूंत भितर तांकां आमी फाल्यां प्रदान करतले आमचे सीएमाचे हस्ते. फाल्यां ह्या कार्यक्रमाक आमचे सीएम आसतले, आर्ट एंड कल्चर मिनिस्टर आसतले, डॉ. तवडकर आसतले, तांचे सगळे पदाधिकारी. देखीक एक सांगपाक एक ल्हानशें माणकुलें गोंय आमगेलें तशें पळोवपाक गेल्यार तुमकां आमकां सगळ्यांक खबर आसा की गोंय एक ल्हान जे महाराष्ट्रा किंवा मोठ्या मोठ्या राज्यांनी जर कंपेर करीत जाल्यार आमची एक तांची डिस्ट्रिक्ट ताचो जिल्लो तो आमचें राज्य इतलें हें आसा. तरी देखून हातूंत भितर आमची जे गोंयची भास आसा, जी कोंकणी भास, त्या भाशेक आमी खंयच कमी नात. किंवा 50 वर्सांच्या कारकिर्दी भितर आज एका पर एक दर्जेदार नाटकां आमच्या लेखकान दिल्ली आसात, आमच्या आर्टिस्टान दिल्ली आसात आनी ती त्या लेवलाक सादरीकरीत जाल्ली आसात. 15 वर्सांकून चड काळ नुस्त्याच्या वेवसायांत आसप्यांक आनी नुस्त्याचो वेवसाय करप्यांक आतां ID कार्ड दितले अशी घोशणा मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हाणें केला. नॅशनल फीश फार्मर्स दिसा उलयतना मुख्यमंत्र्यान ही घोशणा केला. भायल्यान येवन खंय नुस्तें नितळ करपी, कट करपी आतां नुस्त्या वेवसायांत देंवल्यात आनी ते नुस्तें वेंडर जाल्यात अशा पद्दतीचे उलोवणें ह्या वेळार मुख्यमंत्र्यान केला. खंय तरी गोंयचे नुस्तेकार जे आसा, पारंपारीक नुस्तेकार, तांच्यांनी हो धंदो आपल्या हातांत दवरपाची गरज आसा असो सल्लो मुख्यमंत्र्यान दिला. म्हाका खूब बरें दिसता की पयलेच फावटी येद्या मोठ्या प्रमाणात म्हणजे नुस्तेकार भाव आनी भयणी ह्यो आज पणजेंतल्या ह्या जिमखाना हॉलांत सगळे जाण जमल्या. येदो व्हडलो कार्यक्रम सगळ्या जाणांक एकत्र हाडपाचो सरकारान हाज्या पयलीं केन्ना करूंक नाशिल्लो. हांवें पयलेच फावटी म्हज्या मंत्री बाब निळकंठ हळर्णकर आनी ताच्या डिपार्टमेंटाक म्हटलें की आमी जर सगळ्या नुस्तेकारांक जर एकत्र आपयले आनी तांच्या मदीं जर अवेरनेस घडोवन हाडलें जाल्यार खूब बरें जातलें. कारण हो एकमेव धंदो आयज पर्यंत 100% निदान गोंयकारांच्या हातीन आसा काय ना? म्हणजे नेटान ताळयो मारा न्ही तर. बट तो चड वेळ लागचो ना भायल्यांच्या हातीन वचपा खातीर. आनी कसो तोय हांव सांगता. आमी बऱ्याच जाणांनी थोडे दीस पयलीं नुस्तें कापपाक भायले मनीस दवरलेले. तूं फक्त काप रे म्हणून, हांव विकतां. तो काप आतां घेवन बसोंक लागलो. जो कापतालो तोच आतां पाटलो घेवन बसोंक लागलो, तोच नुस्तें विकूंक लागलो. त्या ती एक गजाल लक्षांत घेयात, दुसऱ्या भायल्या खंयच्या तरी मनशाक, परराज्यांतून येयल्ल्या मनशाक ह्या धंद्यान निदान इंट्रोड्यूस करूं नाकात. कारण नुस्तें हो आमचो लागचो विशय आसा, हो गोंयकारांच्या विशय आसा. म्हणून निदान हो धंदो आमी जे करता तो आमच्याच हातीन उरो न्ही, हाज्या खातीर म्हाका दिसता आमी काम करप हें गरजेचें आसा. आनी तुमी थोडोसो जरी दुसऱ्याक इंट्रोड्यूस जावपाक दिलो, म्हणजे कोण तरी नुस्तें कापूंक म्हणयलो, कोण तरी पुसूंक म्हणयलो, कोण तरी धुवंक म्हणयलो, तर आयज इतक्या मोठ्या प्रमाणांत आसा पळय न्ही, ते नुस्तेकार आमकां दिसचे ना. ओ क्या रे, चाये तो ले लो नहीं तो लेके जाओ म्हणटलो. चाये तो ले जाओ नहीं तो जाओ म्हणटलो आमकांच. म्हणटलो काय ना? हां, ताका लागून सरकारानूय बी थोड्योश्यो हांवें प्रत्येकाक सांगलां की आमी फिशरीज डिपार्टमेंटाच्या वतीन आमचे ट्रेडिशनल गोंयकार जे आहा ताका कंपल्सरी फिशरीज कार्ड दिवचें की हो ट्रेडिशनल फिशरमॅन जो हांगासर नुस्तें विकता, तो ट्रेडिशनली कितलींशींच वर्सां विकता. मागीर तो ताका मुन्सिपाल्टीचो सोंपो आसूं नी किंवा पंचायतीचो सोंपो आसूं नी, हो ताका घेवपाक. बट ताज्या भायर जेच्या कडेन कार्ड ना ताका नुस्तें विकूंक दिवप ना, मार्केटानूय दिवप ना आनी गांवांनूय भोंवून दिवप ना. तर एक तर गांवांत सुद्दां भोंवतलो आसत. वालंक आनी गोंय निवासाक जागो रोखडोच मेळटलो अशा पद्दतीची म्हायती गिरीश चोडणकर हाणें दिल्या. गिरीश चोडणकर तामिळनाडूचो मुख्यमंत्री विजय थलपतीक मेळ्ळो आनी ताच्या कडेन ताची चर्चा खंय जाला. सद्याक जे गोंयसान वालंकनी वतात तांकां थंय रावपा खातीर खंय थंयसरलो पर्यटन विभाग तांची रावपाची सोय करतलो अशें उतर खंय तामिळनाडूच्या मुख्यमंत्र्यान गिरीशाक दिला म्हूण गिरीश सांगता.
हाऊस ऑफ अभिनंदन लोधा विरोधात खंय तरी दिल्ली जंतर मंतर हांगासर आंदोलन करपाचे कारापूर सरवणच्या लोकांनी आता थारायला. ज्या दिसा 100 दीस पुराय जातात आंदोलनाक त्या दिसा म्हळ्यार 13 जुलयाक ह्या 100व्या दिसा दिल्ली हांगासर जंतर मंतरार हे आंदोलन खंय जातले. पहले दिन से ही यही है कि ये जो हाउस ऑफ अभिनंदन लोधा प्रोजेक्ट जो है वो पूरी तरह से स्क्रैप हो जाए, पर हमने बहुत से डिपार्टमेंट में जाके उनसे बैठक की, उन्हें बोला कि ऐसा ऐसा है, उन्हें हमने पूरा जो है जो कुछ भी इलीगलिटीज यहाँ पे चल रही है उस पर वो सब डॉक्यूमेंट के वाइज थ्रू हमने उन्हें दिया था, पर उनकी कुछ रायों के कारण, उनके जो कॉज के कारण, मतलब ये मुद्दा कोर्ट में है, ये मुद्दा ऐसा है, इसके कारण उन्होंने हमें एक ठोस सबूत नहीं दिए, ठोस जवाब नहीं दिया, और उसके कारण हमारा जो प्रोटेस्ट है वो लगातार चलता जा रहा है। और अभी इसके रिगार्डिंग हमने ये तय किया कि हम जो है दिल्ली जाएंगे, दिल्ली जंतर मंतर पे हमारा एक दिन का प्रोटेस्ट रहेगा, एक दिन प्रोटेस्ट करेंगे, और उधर हमारा जो 13 जुलाई जो है, 13 जुलाई हमारा 100वां दिन है, तो उधर हम जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट करेंगे। और मैं यही रिक्वेस्ट करता हूँ जो कुछ भी गोवा के जो मीडिया हाउसेस है, दिल्ली के मीडिया हाउसेस है, और आपके कांटेक्ट में किसी के भी कांटेक्ट में जो भी मीडिया हाउसेस हमें उधर उपलब्ध रहेंगे, तो उनसे मैं यही एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप हमारा जो न्यूज़ है, जो हमारी जो उधर जो बातमी है वो गोवा में स्प्रेड कर दीजिए उधर से, मतलब दिल्ली से। और आपकी जो कुछ भी अगर टीम उधर जा सकती है तो आप प्लीज़ उन्हें लेके उधर जाइए, जो मीडिया हाउसेस है वो लेके जाए, और हमारी जो कवरेज है वो कवरेज देके गोवा में वो स्प्रेड किए और पूरे देश में उसे स्प्रेड किया जाए। वहाँ पे आपको परमिशन मिली है? जी, हमें उधर का परमिशन मिला हुआ है 13 तारीख को, और उसके रिगार्डिंग भी हम उधर जाके हमारा जो प्रोटेस्ट है वो आंदोलन है वो करें। ह्यो आशिल्ल्यो आयच्यो म्हत्वाच्यो घडामोडी. फाल्यां नव्या घडामोडींसद आमी तुमच्या मेरेन येतले. तो मेरेन पळयत रावात राष्ट्र टीव्ही. नमस्कार.